বড় লোক বড় অফিসর কেতে বড় প্লেট তার বড় বড় ও মোর বড় লোক বড় অফিসর কেতে বড় প্লেট তার বড় বড় পুଅ ঘরে মোর সবু দামিকা জিনিস ଶସ୍ତା ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସୁଏସନ୍ ଘରେ ଜାଗା ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ବିଛଣା ଫିଙ୍ଗା ହେଲାଣି ଗରଜ ଘରେ ଖାଇବା ମନା ଶୋଇବା ମନା ବସିବା ମନା ମତେ କାହା ସାଥିରେ ଆଲଣା ମୋ ବିଛଣା ଫିଙ୍ଗା ହେଲାଣି ଗରଜ ଘରେ ଖାଇବା ମନା ବସିବା ମନା କହିବା ମନା ମତେ କାହା ସାଥିରେ ଜର ହେଉ କାଶ ହଉ କଫ ହଉ ଜମା ଛପି ଛପି ଫାଟି ଯାଉ କାଶିବାକୁ ମନା ଶୁଭିବନି କାଳେ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ हसिले दोषी कांदिले दोषी रागिले दोषी मोर कौन दोष पाटिरे ताला पादरे ताला आखिरे ताला कौ मनीष हसिले दोषी रागिले दोषी कांदिले दोषी मोर कौन दोष पाटिरे ताला पादरे ताला आखिरे ताला कौ मनीष पानी पी पेट पूरे खाइबा मक मो पाई रांधि बाड़ी बहु ना केद डर लागे मागी देवे खाइबार तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम बड़ लोक बड़ अफिसर केते बड़ प्लेट तार बड़ बड़ पुओ घरे मोर सबु दामिका जिनिस सता एठी खाली ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ पुओ बहु आसुएसन घरे जागा तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम तेणु मो ठिकणाटा अनाथ आश्रम।